big left hand. Alam naman natin na isa si Buboy Fernandez sa naging daan upang maging ganap na kilala sa buong mundo ang nag-iisa nating 8 Division World Champion na si Manny Pacman Pacquiao. Minsan pa nga ay kahit wala sa tabi si Coach Fred ay nagagawa pa ring manalo ng ating pambansang kamao na kahit pa nga challenger lamang ito sa naging laban. Meron din isang Pinoy na nagawang palabasin ni Buboy Fernandez ang tinatagong 100%. Ito ay walang iba kundi ang tubong Cagayan de Oro City na kasalukuyang naninirahan sa California, USA na si Joseph Ambo, may alias Scorpion, na sa unang tingin ay aakalain mong sisiw lang at tatahimik-tahimik lang ang Pinoy. Pero sa ibabaw ng ring ay malahalimaw pala na kung saan nga ay makailang beses pinadapa ang bata ni Mayweather. Ito ay walang iba kundi ang undefeated rising star na si Darren Cam. At di rin basta-bastang boksingero ito mga idol. Dahil bukod sa walang talo ito, ay trainer nga nito ang the greatest of all time daw kuno na si Mayweather. Na ginaya pa nga ang estilo nito na baka daw masilat niya ang ating kababayan kapag ginamit niya ang estilong Mayweather. Taong 2021 ng Agosto nang itinakda ang kanilang sagupan at may kartada ang kalaban na si Cunningham na 13 na panalo, walang talo at pito rito ay galing sa pamamagitan ng knockout. Habang si Joseph Ambo may bitbit na kartada dito na 11 na panalo, 2 talo at pito rito ay galing sa pamamagitan ng knockout. Na bago ang kanilang laban ay makikita na ang kumpiyansa sa sarili na madali lang matatalo ang Pinoy. Dahil nga naman ginanap ang mismong kanilang laban sa baluarte nito sa Cosmopolitan Lounge Decatur. Na kanilang paglalabanan ang bakanteng North American Boxing Federation Junior Super Bantamweight title sa isang 8 rounds bout. Sa kanilang weigh-in naman ay parang gusto nang basagin ang pagmumukha ang bata ni Mayweather. Buti na lang ay nakapagpigil ito at sa laban na lang ipapakita ang itinuro ni Buboy Fernandez. Round 1, ang mga commentators ay maririnig mong napakaingay. Parang daiba ng chichismisa naming kapitbahay. Walang tigil kakadakdak eh. Samantalang Pinoy naman ay nagpakitang gilas. Bulagta agad ang kalaban at walang epekto ang malaistilong Mayweather. Big left hand. Oh, shit. My God. Ambo going in for the TKO. Was it a flash is going to be the question. Whether he's hurt, he doesn't appear to be. But it was a violent fall. We got some trouble in Little Saved by the China. ropes, but he's responding well. Well, so much for me not cursing or hitting Mario. Well, you definitely hit me, yes. Oh my God, he's got a big cut. Oh, Cut right now. Oh my God, the best thing that can happen is that the doctor stops it. Let's be real. No. Darren is still... Round 2 ay muli na namang napasabak ang kalaban. Talagang makunat din eh. Ayaw magpatalo dahil mapapahiya nga naman kay greatest of all time. I didn't see his knee touch, but he did look hurt. Oh, No, man. it was definitely a knockdown, guys. Was it? It's a He's on his way down. Wow, he's suffering some adversity. He's got to relax. Oh, he's got my caught God, again he with got a to big relax. serious trouble right here. Oh, good right hand. Trying to throw back. The blood is opened up. The cut. Cut starting to get in the way of his vision. Oh! Oh, Another left hand sends him to the ground. damn. He cannot keep taking these knockdowns. Round 4, hindi pa rin maawat ang kakasigaw ng mga commentators. Kala mo na nakikipag-away sa kabit ng jowa mo na nakita mo nakaangkas siya sa NMAX pala ng tirador mong kapitbahay. Sakit no? He's the box. Joseph Ambo's now willing to take his time, knowing that the left hook is working for him, setting it up. Ambo is shifting his Good left distance hook up and by down. Darren. Joseph is rushing in Now with his Darren head. on that jab. Darren keeps leaving himself open. Darren for has to left keep that right He's got to hand pick on that his right chin. hand. He's got to pick that right hand up. The cut has gotten vicious. You know, this is amazing that the Georgia Commission hasn't stopped the fight Hasn't to even check the cut. check it. To But, check it. but it's made for an amazing fight. It has. A lot of I mean, drama. we asked for Ladies blood and we got gentlemen, it. this is huge. Another left hook by Joseph. crowd Mr. is so into DC3, this. please pick your right hand up and keep it right above your temple because Joseph is throwing that Another left left hook hand with bad landed. intention.
Another left hand. The Scorpion Now a right is striking. Shine. He's too far Oh, behind good him. jab. I mean, he's behind. Oh. How much torque into these punches. Left Oh, my body God. shot by DC. Oh, even the jab. Oh, and he got under that That one. left hook. He finally changed. Oh, wow. But he didn't do it there, and he got caught with the Lord. left. Lord I Ambrose cannot believe the adversity that's being shown. in this fight. Oh, he came to win. Darren needs, yes, Right big hand right by hand by DC. Darren. Catching But- on the right hand. but goes his to face the- is literally shaking. Looks like Joseph It's literally Ambrose is shaking. slowing down. Oh, big Oh, left hook big by left. Darren. I think I've counted like 3-4 headbutts already Wow. in this fight. Cunningham looks like he's got his head together. He's trying his best. Oh, good left hook by beautiful left. Off the Check this is Joseph showing, this is Ambrose showing has what he's slowed made of. It's down. showing what he's Joseph- made of. Good Joseph- jab to the body. The question is, does he have enough to continue to do what he was doing? Because he had major success in that first round. I'll Yes. tell you what. Oh my God! That would hurt him. Not That left hand again! hurt him in a way Lord! that he hadn't been hurt yet up until this point. Yo, this man's heart is that so left- big, that man. left hook. He doesn't want to lose. He doesn't. He rushes Trying in to with his finish it with Oh, my seconds God. left in the fight. Hold him, Darren, hold him. Lord, gonna- chatter saying that Darren needs at least a knockdown. Oh, I think, yeah, he needs at least. They saying he at least needs a knockdown. jab here and Oh, there. big right hand by Darren. Yeah, I would think he needs. Are you changing the levels? I tell you, he's still throwing that left hook really forward with a 1-2. Darren needs to throw some rights. Jab to the body, scores. Walks in with a right hand. Open. Oh, big left hook, but he's blocked this time. Darren digging into the body. Darren blocking hand up. Oh, 1-2. Savambo still walking forward. Way in. Oh, got Left caught with hook. the overhand. Up with it, did Ambo. Ambrose is a durable good body fighter. shot. He's probably got to go back there. Yo, lucky Doesn't that Darren is keeping that right hand up now, man. Oh, that's Wow, another another body shot. with the left hand, and he evades the jab. Where, Darren makes the sweet science look easy when he does that. yeah, Still attacking, but not throwing enough. Missing wildly at the end of this round. Waiting for the other opponent to throw first. I think Darren needs to understand that Joseph doesn't fight well, and the more Darren stays within range, it's going to get dangerous. He's got to push his man back. It's just the bottom line. Good. You see, that's the only way he attacks is coming. You pivot, you hook, and then you maybe follow up with a right hand if he's in range. Oh. Darren. Good jab on there by Darren, but he's Doubled got it up well. to put. But let me tell you, the scope. Oh my God! no, that's what I'm saying. They're Oh! Right hand by Big- deciding. big But the right best hand. picks are, as we get sprayed in blood, the body shot, Ness, it has to be. European, and Darren lands his own. It wasn't hard, it was in a bad place. Right on the side of the I head. love seeing the boxing. Sweet science. Joseph is trying to land that hook over and over, however. And now it's getting dirty boxing in the corner. 10 It seconds is. out. There's a lot going on in that corner, ladies and gentlemen. This fight is becoming a brawl here in Get the win. I think he might. Oh, hell of a check hook. Wants to land, and it's the worst spots for. Oh, good check left hook by DC3, but the scope. Oh, He slipped. That was a slip. Definitely a slip, but I think it's also. Little might have been it. Yeah. Yeah, he did not look like he was up. Matapos ang kanilang laban, itinanghal ng panalo ang ating kababayan via unanimous decision. At napatalon pa ito sa tuwa na akala mo ay sinagot siya ng 10 years na niyang nililigawan. O di kasal na later. Listen guys, I will take a point off one of you. A hell of a receipt. Oh, he's gone. A hell of a receipt. Oh, he's gone, Wilson. Matapos mapagtagumpayan ang Australian Super Lightweight title kontra sa nooy mabangis na kalaban na si Odesio Obebo sa taong 2013, ay lumipas na ng 7 buwan ay napasabak muli ang tubong Tagbilaran, Bohol at kasalukuyang naninirahan sa bansang Australia na si Cesar Amoncot. Ay napasabak po muli ang Pinoy na si Amoncot kontra sa knockout artist
na si Steven Wills para sa bakanteng PABA Super Lightweight title. At bago po ang kanilang sagupuan ay may ring record ang Pinoy na 23 na panalo, 3 talo at 13 rito ay galing sa knockout. Samantala makakasagupa naman na knockout artist ng Pinoy na si Steven Wills ay may kartada dito na 17 na panalo, 1 talo at 13 rito ay galing sa knockout. Bukod sa 70% knockout ratio nito ay naging WBO Asia Pacific Super Lightweight at dagdag mo pa dyan ang IBO Asia Pacific Champion. Kaya't muli nating balikan mga idol ang laban ng Pinoy na kung saan nga round 1 pa lang ay nag-angas na agad sa Pinoy. Pero masalimuot pala ang sasapitin ng isang knockout artist. Round 1 pa lang ay nagpakita ang gilas na agad ang katunggali ng Pinoy. Pumanat agad ng malalakas na kombinasyon at matapos nga rin ang round na ito ay inangaso ng Pinoy na kahit pa nga inawat na ito ng referee. Sponsorship. When I say break, let go. When I say break, stick, pull away. Break, you can really be anything. Yeah, that's for sure. And look, really interesting. Wills come out then and went flat strap and then caught a right hook from Cesar Amonsot and back straight up. So whether that power of Amonsot got to Stevie Wills early, we're about to find out. Watch the elbow, not too over the... Here in attendance, long-time supporters of the industry. Bizarre. Went for the uppercut. Wills came around the corner and had the better of the first exchange. It was almost identical second time round. You said Caesar could have been an extra in the movie Mad Max. Well, let me tell you, the Wills brothers could have been right next to him in there. On a break, don't punch, understand? Box. Nice left hook from Stevie Wills. Chopping right hook from Amonsot. Amonsot is going to stand there and fight you. You know that. We know that from that memorable fight, that epic battle with Mick Katsidis for the I love that about the sport. You know, a fighter's remembered from his war with another fighter. That war with Katsidis and Amonsot, it'll be talked about for a long, long time. Okay, come here, both of you guys. Come here. Time. Listen, guys. I will take a point off one of you, okay? There will be a point deduction. When I say break, that means stop punching, take a step back, okay? Fair enough? Time, box. I think it's probably smart by the referee. It is going to get ugly. It's going to be a real battle of wills here, and the referee needs to assert his authority early as well. There you see Stevie Wills just trying to walk through the referee to death stare. Cesar Amonsot. Now, a little bit of blood from Willsy here. Not sure if it's nose under the eye or above the eye. Let it go, boys. Let it go. He has been caught. Okay. 1 point off for punching after break. 1 point off for punching after break. Please. 1 point off for punching after break. When I say break, don't punch. Let's go. Fight. I'm not in agreement with that. That was dead on the bell, on the call. Could have given him a warning. That's huge. A loss of points in round number 1. Let it go, boys. Somehow I don't think it's going to be the last point deduction before the night is out. Dito sa ikalawang round ay natikman ang bangis ng kamao ng Pinoy. Hanggang nagpaulan ng Pinoy ng malalakas na kamao, gumawa ng paraan upang makapagpahinga ang kalaban at itinigil muna pansamantala ang laban. Jab from Wills, but it's that punch I think that Wills is going to get caught with from Cesar Amonsot, as in Amonsot's already onto it. Oh, left hand from Amonsot. He's really charging in. Nerves perhaps at the moment as a result, loading up a little. Love to see Steve just a little more free-flowing. That will come the longer the fight goes. Good left hand from Mutt. We've seen a lot of the... Oh, Stevie's hurt bad here. He's been tagged with something and he is rubber leg and in a whole heap of trouble back against the ropes, but there is... 90 seconds remaining in the round. Steve Wills needs to hold on here. Cesar Amonsot going to work. Wills needs to lock him up. There's too much time left in the round.
He's getting tagged too much here against the ropes. Moving forward and trying to hold on, but he just wants to fight. Steve Wills, with a right hand in the middle of it. Amonsot yet to register with that one big shot, but Wills still no good on his legs and it's taking quite a pounding here. The referee having a good long look at this. And Wills is trying to fight back. 1-2 time ups the call from trainer Lincoln Hudson. Oh, Stevie. And Steve Wills make it to the end of the round. Another big shot for Amonsot, but a good left hand there from Wills. Where are you? The maddest fight of my life. I've never seen that before. Left hand. Come on, Stevie Wills, get through the round. He needs the 60-second break, and it looked unlikely that he would get it. Available for a second. Oh, good shot from Wills. Started with a left and Amonsot responded with a hell of a receipt. Oh, he's gone, Wills. That's it. It's over. Steve Wills has been stopped in round number 3. Ringside. Ladies and gentlemen, 58 seconds into round number 3. This fight was ended, declaring a winner by knockout and new PABA light welterweight champion, Cesar Bohol, Cesar Amonsot. 右左と WBO アジアパシフィックのチャンピオンに一つだ。上げるのは非常にうまいんで。はい。前の手がもっと右と。 Sa pagdayo sa bansang Japan ng tubong General Santos City na nagngangalang Jetro Pabustan, ay nakalaban ng Pinoy ang isang Japanese fighter na nagngangalang Katsuya Pukoy. Talagang matinik ang makakalaban dito ng Pinoy sapagkat bukod sa mas mahaba ang mga galamay nito, ay mas matangkad pa ang kalaban kaysa sa ating pambato. At sa laban na ito ay talagang mahihirapan dito ang ating pambato. At ayon pa sa hapon na madali lang daw pawagsakin ang Pinoy. Round 2 lang daw ito na si Jetro Pabustan. Tara't ating panoorin mga idol ang kanilang naging bakbakan. Dito po ay naka white short ang ating pambatong Pinoy na si Jetro, samantalang kalaban niyang si Katsuya ay naka violet short mga idol. 右を出してきました。サウスポースタイルフィリピンからやってきた馬渕さん、左のボディを狙っていきます。一方で右構えアグローブ、福井克也経験値です。ここまで5戦5勝、左のボディストレート。今もじりじりと下がりながらパンチ、左フック手を合わせました大野馬渕さんです。どこか自分の中で気合を入れた右のボディ、なるほど、良かったですね。左の手が大事になってくるとも話していましたが、ここまでのそこから、右を最近も強化したというふうに、聞いているんで、どういうふうに打っていくかですね。どのタイミングで打っていくかですね。はい。その一つのタイミング、前回戦って勝利、怪我から復帰2戦目ということになります。左です。フックと散らしながら、打っていくことで右当たりやすいですね。残り10秒です。この右は大きくかわしました。またもう一つ馬渕さんは気合を入れた。右追ってくる。ただここは見えているか赤の福井です。Round 2, maganda na po yung palitan ng dalawang boksingero mga idol. されているのは赤の経験ジムの福井克也。左から右につなげていく。カウンターを合わすことができますよね。あ、そうですか。前の手がもっと右と左。上げるのは非常にうまいんで、返しが飛んでくるんで、左のボディ。若干やっぱパンチが大きい分、軌道がちょっと外から来るので、タイミングが遅れてくるので、来づらいというそんな軌道になるんでしょうか。右、左。そのあたりはこの試合
の中でどう修正していけるかという戦い方というのは福井選手どんなふうに見ますか。ですけど、そうですか。どういうふうにそうですね。右づらいというそんな軌道になるでしょうか。右を当てていこうかと。右左極めているような状況その感じでしょうか。右のボディ。ちょっとロープを背負わされるというシーンいながらというそんなラウンドになっているでしょうか。右のボディ、そしてつなげていきます。ただ福井も返していきます。30秒切りました。第2ラウンドです。ガードをし、相手は元 WBO アジアパシフィック。左、山中さん、前の手非常に強烈ですね。そうですね、強いんですよね。残り10秒切っています。左手で制しながらちょっと動かしながら左一発当てました。Round 3, dito po ay bumagsak ang ating Pinoy sa pamamagitan ng counter left hook mga idol. Talagang sintido po yung tumama sa Pinoy. Halatang nasaktan din yung ating pambato mga idol. Sir さん、これはもう一気にいっていいんでしょうか。第3ラウンドは2分あります。そこまでこんな無理していく必要はないですよね。そうですか。元 WBO アジアパシフィックのチャンピオンに1つダウンを奪いました。プロ5戦目、元 WBO アジアパシフィックのチャンピオンに1つダウン。右手の怪我を経験して鍛えてきたという、パンチもそうですけど、その前の誘いが良かったですよね。なんですけど、もう少し攻めても、パンチがいろいろ。さあここは3発いう福井、ちょっと体もいいです。ただこのラウンド1つダウンを奪いました。強烈な左フック。この前に、狙いすぎずにジャブは忘れずに。右強烈左のボディ、ちょっと徐々に自分のペースになってきましたかね。赤の福井克也1つダウンを奪った後は少し倒しにかかるというところ。青のパブスタンとしては何度も気合を入れるシーンもありました。ボディボディボディ、顔面上下の内訳、右した。終盤にねボディも嫌がったので、ボディを攻めると赤の福井克也1つ本当ねもっとチャンス広がりますね。あ、そうですか。スーパーバンタム級の8回戦、いわばこれが最終前半10月以来これまで32勝のキャリアが、もうおよそ10倍以上のキャリアがあると言っています。さあワンツースリーとつなげていくのはパブスタンです。パブスタンももう一発狙いできてますね。一発狙いできればなりません。赤の福井です。右、つなげていく。右、いかがですか。今の右もちょっとなんかアッパー系というかなんかそうですね、下から出てきましたよね。角度が面白い、づらくなりますよね。さらにそうですか。そのあたりは福井は今日がこれがプロ6戦目ではありますが左ボディ2発からつなげていこうという考え。Pansinin nyo mga idol na talagang hirap dito yung ating pambato sapagkat bukod sa mabilis ito ay mahaba po yung mga galamay ng kalaban mga idol. Dito ay muling bumagsak ang ating pambatong Pinoy mga idol. Talagang mabibilis po yung patama ng kalaban. Saもう一気にいくか。ただボディが効いてますね。効いてますね。ボディが効いている。腰が引いてる状態なので。山中さん、もうここはボディを一気に狙いたいというそんなシーンなんでしょうか。上下打ち分けていいと思います。右、ただ左ボディ返す。残り20秒、このラウンドで決められるか。スーパーバンタム級第4ラウンド目、強烈なボディが上下の内訳止めた。Dahil sa sunod-sunod na patama ng kalaban, no, solid na patama ng Hapon, tinigil na po ng referee ang laban mga idol. At nanalo po yung kalaban niya na si Katsuya. Nabiguman yung ating pambato dito mga idol na sa laban na ito. Talagang mabibilib ka rin sa ating pambato na kahit bumagsak po ito sa kamay ng Hapon, talagang pinipilit niyang tumayo para sa ating karangalan mga idol. Ganun talaga ang boxing mga idol. May natatalo at may nananalo mga idol. Basta't sports ang laban lang. Matapos ang dalawang napakagandang laban sa bansang China na pinagbibidahan ng Pinoy na si Ronnie Baldonado, sumunod na destinasyon ay ang bansang Japan na kung saan isang malaking pagsubok na naman ito para sa ating pambato dahil ang makakalaban ng Pinoy ay isang undefeated at bagito pa lamang ay maaga na naging world champion. Ito ay walang iba kundi ang Japanese fighter na si Kosei Tanaka. Mataas ang kumpiyansa sa sarili ang Hapon sapagkat ayon sa kanya ay makikilala lang daw ang Pinoy dahil makakalaban niya ang tulad niyang world champion.
Samantalang ang Pinoy hindi nagpapasindak at napakahumble lang na sa laban na lang ipapakita kung paano lumaban ang isang Baldonado. May bitbit na kartada si Kosei Tanaka na 10 wins, 0 loss with 6 knockouts. Samantalang ang Pinoy naman si Ronnie Baldonado, 10 wins, 0 loss with 7 knockouts. Ginanap ang kanilang bakbakan sa International Conference Hall, Nagoya, Japan. Kaya't balikan natin mga idol, napakainit na bakbakan ng Pinoy versus Japanese at panoorin hanggang sa huli kung paano na naman ininto ni referee ang laban kahit pa nakikipagsabayan ang Pinoy. Pero bago ang lahat, kung maaari po sana ay pakipindot ng like at subscribe button para kasama ka sa panonood ng mga boxing highlights. 階級制覇へ、そうですね、ハードパンチャーの相手と聞いています。さあ来ます。いやプレッシャー強いですね。ああそうですか。さあボディーブロー内割りですね。はい、これですね。田中の動きはどうか。左右をフック振るっていく。さあ体が近いボディーブロー、近いところからパンチを出す。かなり立ち上がりから飛ばしています。田中も相手のパンチをかわす。今度は、はい、右のストレートは田中康生。さあ田中の立ち上がりの動きで必ず打ち返してくれてるんですよね。左のフック研究しきっているんだが、これは木村さん注意したいですね。ボディーブロー、木村さんキーになるかもしれませんね。そうですね。まあフライ級に初めてです。ボディ感は田中が掴んでますかね。ボディーブロー左。でもやっぱり油断はできないですよね。そうですね。タイの世界ランカーが田中康生第1ラウンドがパンチを振るってきたんですが、この静かに立ち上がることがお腹の序盤ですが、いい前に来ます。前に来る左のフック、右は服を切ったラウンドで決めようとしてくるんだ。そうですよね。本当にというそういう見方もあるようですけどもね。そうですね。なんかやっぱ僕みたいな、はい、立ち上がり相手に対して田中のこの立ち上がり、この辺りはしっかり見えています。さあ細かいバルドの陣営ですが、積極的に攻めてはいるんですけど、アドバイスを出してましたね。そうです。しっかり脇を締めて頭を守っていこうと、そういう指示を出して、左から振ってくる。ここまでのはいなかったでしょうね。いやでもこの右をかわしての左ボディいいですよ。ボディがついてきますよね。そうですか。右のストレートが当たりました。人志トレーナーもガードは絶対しっかりと相手の顔を捉えました。ゴリゴリいくという攻め方がいいと思いますよ。思いっきり振ってきます。左右のフック。田中はパンチは見えています。バルドナド立ち上がりでも後のことは考えてないという、しっかりと見切っています。距離いけないというところですね。あとここに左右入るっていうのが大事ですよね、こういう選手には。頑丈だと思うんで、この田中のボディというのは一級品な、田中サイドなんですが、父親の人志トレーナーもいい内容だったらばすぐにでも3階級の世界戦というそういう調整に入るという話はかなり飯田さん無動作に振ってきたバルドナードの印象あります。重たいパンチです。左右、このフックが持ち味です。田中ボディブロー、左のボディ角度よく入ってね、左。田中選手いい感じでこのふわっとこう入るような、なるほど。相手の距離潰して細かいパンチで左から防御できない。どうなんだ。残り30秒近くあります。しかし手を返していく。経験一度もなしというこのボディ。しかし田中も手を返していきます。ボディブローです。強いボディを今度は田中に振っていく。左2発ボディブローです。ですからこのボディ田中の立ち上がりの動き出るなと強く言いましたね。お前が中途半端に離れると相手は左右に集中して自信を持っていけ、大振りさせるぐらいでその後お前が行けという大振りをさせて、飯田さんから左手を返した左確実性では木村さんの田中ですね。ボディブロー大きく振られたところ、バルドナードのボディブローも受けない方がいいですよね。そうですか。足が使えるんで、かわしていきたいですよね。こういうパンチです。しかしまだパンチ力は残っているか。ボディブロー左右、まだ手を右を打ち下ろす。4ラウンド右細かいダウン寸前かという状況になってからが強い。引いている。クロスになった。さあダウンシーンか第4ラウンド田中倒れますね。右さあ田中フィニッシュか。さあ連打で追い詰めていくロープ際。足うまく使いたいですね。足ダウンを奪っている田中康生の世界前哨戦。このタフネスの相手に田中康生の世界前哨戦。
見事な頑張りを見せている。していく。左にボディブロー。いやまだ強いパンチを持っているか。なんと逆にこう田中がシャギムに前に行きます。さあこういう乱戦になっても相手の土俵に立ってもという田中康生の攻め。前に行きます。右左右。さあどうか。いや手を返す。まだ手を返す。バルドなど田中康生サイドの人トレーナーはですね、ボディ左ボディだけで倒してこいという指示でしたね。左手ボディは効いています。ボディブロー。さあ詰めていく。ボディが効いている。ボディブロー。今度は右のボディ。まだ手を返す。今度は返していけというそういう指示はします。この世界ランカーにとってみてもトップコンテンダーの田中を相手に、さあボディブローでダウンも奪っている。さあもう一つボディ。くの字に曲がっている。またボディ来た。左を振るっていきます。さあ細かいパンチ。ボディ構成が前に来る。左一緒に向けてという木村さん展開にはなってますけどもね。しっかり見てるんですよね。勝って世界3階級制覇に向かいたい田中康生。ボディブロー。第5ラウンドが前に来ます。プレスは田中右距離です。さあこの距離でも田中もう飯田さんだいぶ手数も少ない。それでも手を返していきます。細かいパンチ。攻撃の手を弱めるとまた小倉さんもこういう相手の経験って何度もあるかと思うんですけどもね。距離でも飯田さん非常に有効ですね。そういう話。左が右。さあ詰めていく。さあ詰めていく。ラウンド、開始当初のプレッシャーは効果的にダメージを与え続けるか。ボディーブロー。さあボディー。この対戦相手バルドナド。さあ階級上げたということで、相手これだけ打たれ強いんですけども、ボディーブローでダウンを奪っている田中。ボディーブロー。ちょっともう少しスピードの切れも田中にとってももちろん大一番という対戦。さあ左このプレスは弱くなっていますが今注意したいというところです。康生選手本人から潰すのがどっちかにしろ、相手は安くなってますね。距離はしっかり。一瞬ヒヤッとするパンチが大丈夫。また右を振る田中康生。世界3階級制覇に向けた伏線。左ボディブロー。安川このタフです。冷静にいきたいボディブロー。このボディは効果的。ボディブロー。タッパーから左。さあそのパンチをかいくぐって細かいパンチです。中盤に入っています。相手のところをバロメーターですからね。試合の数勢は完全にボディブローですかね。ほとんど先ほどから攻撃の指示出てないですね。ディフェンスで守れと。もうこの木村さんへし折ってこそですよね。左から右。ダウンはすでに一度奪っています。そういうことはないわけですね。こういう戦い方は。飯田さん相手の土俵にも立ったという感じがありますけども、というのはそれだけ右です。右のストレート。さあフィニッシュまで持ってそういう意図も飯田さん見えますね。自分がこう打つことで第8ラウンドが終わり、ダウンだけは絶対にしないという相手に対して、父親の仁トレーナーは集中していけという指示です。相手の頑張りももちろんそうです。まだ無敗の世界ランカーです。このフィリピンのバルドナド。本当にまだパンチも死んでないんで、一発だけは気をつけたいですよね。そうですね。間が空いた中で、それでまた階級上げて、またこんな世界ランカーと言ってるわけですからね。そうですよね。むしろこの相手は危険なんじゃないかというそういう向きもあったんですが、畑中会長のこの信頼のマッチメイクです。ボディブロー。左です。ボディから左、右を返していく。4ラウンドにはダウンも奪っている。右コーナーに追い詰めます。細かいパンチというところです。右ボディブロー。もう完全に田中のボクシングができています。これも万全な感じがあります。さあ前に詰めていく。ロープ際しかし頑張る。さすがはこの右さあ詰めていくとコーナーに詰める。さああと一息です。残り40秒。第9ラウンド。さあ取っている。Makikita na dumidistansya lang ang Pinoy at kaya pang lumaban. Pero bakit ito hininto ng referee? Sa palagay nyo mga idol, tama nga ba na itinigil agad ang laban kahit pa kaya pang lumaban ng Pinoy? I-comment mo lang yan at ating pag-uusapan. Insisto, sí estoy de acuerdo contigo.
La iniciativa al tagalo porque pega fuerte, ¿eh? Sí. Hace un momento, combinaciones. Vino Ricardo, para atrás ahí. ¿Qué pasa a payasear y a pelear? Pero bago ang lahat, kung maaari po sana ay pakipindot ng like at subscribe button para kasama ka sa panonood ng mga boxing highlights. Taong 2015 nang dumayo sa bansang Thailand ng Pinoy na si Leonardo Doronio at nanalo by a third round knockout. Makalipas ang 2 buwan ay lumipad naman ang Pinoy na si Doronio sa bansang Mexico para sagupayan ng Mexican champion na si Nery Sagilan na kasalukuyang WBC Latino Lightweight Champion. Nasa entrance pa lang ay kitang-kita na napakayabang na ng Meksikano. Todo pasikat na akala mo'y panalo na sa laban. Samantalang ang Pinoy, tahimik lang na parang si Mark na akala may walang taglay na lakas pero may ibubuga naman sa laban. Kaya't balikan natin mga idol ang laban na kung saan ilang ulit po binastos ang ating kababayan at kung papaanong diskarte ang ginawa ng Pinoy. Vía del cloroformo, mientras yendo hacia el frente a empezó el primer round, doctor. Perdido en Manila, Filipinas, y la gente ya está incómoda. Hizo el filipino, Ricardo, para atrás ahí capaz a payasear y a pelear, y eso no es un campo. Efectivamente, bueno, vámonos a este segundo episodio. Izquierda de Oper, después tratando de rebasar por la derecha. Doronio. El Toto le dicen. Bien, ahí va el Pantera, incluso haciendo una comparación, no están en el mismo peso. Sí, el trabajo abdominal de Nery Panteras Aguilar, que podría marcar si baja a otra división, pero es muy difícil para la Panteras Aguilar. Y dio el peso, bueno, que se le queda mirando fijo y después la Coliseo allá en la capital de la República Mexicana cuando Mariana La Barbie Juárez enfrente a través, por supuesto, de Sábados de Box a Noemí Bosques. No se lo puede perder. Una pelea que tendremos para todos ustedes, por supuesto, de Canal 5. Oye, bien ahí el referee José Guadalupe García. Milan caminando hacia atrás, tomándose las cosas con bastante tranquilidad. Tira una derecha sin perfil, después la izquierda, se lleva una. Ya está sangrando. Y bueno, 10-9 sobre Panteras Aguilar, no ha hecho 2 rounds, lo lleva ganado el filipino. Cuidado, Ricardo, que no se quede. Con técnica, esperemos traiga una gran condición física, porque vaya que se la va a hacer difícil a la Pantera que grita. Tercer episodio, doctor Alfonso Morales. Efectivamente, Ricardo López de Amables, amigos de la República Mexicana. Primero a la izquierda en forma de gancho de Doronio. Vemos cómo está arremetiendo con todo, la mano izquierda en forma de recto fuerte, pero tiene aquí que darle motividad, emoción, la mano izquierda en forma de gancho de zona hepática y ahí puede caer. Es lo que estábamos viendo. Ricardo López Nava es que este filipino ha venido de Bional para la emoción de la rellena. Hace un momento, con mucho no, pero debe tirar golpes y conectar. Nada más le dice que no, de espaldas a la zona. No, esto es lo que verdaderamente va en contra de lo que es la filosofía del boxeo mexicano. Como Rogelio El Forte Chonquetrón, el orgullo de Zaguayo, Michoacán. Un hombre que salía tirando 3.000 golpes de forma extraordinaria. Toda la pelea era una máquina y ahí es lo que está haciendo la Panteras Aguilar. El tagalo le dice que no. Aquí lo tienen ustedes. Arce Armenta. Así es, doctor, fíjese que a mí el Pantera, la verdad, es las que atravesó Arce. Ahora sí, Ricardo, ahora sí el Pantera como que más o menos conectó el carro, porque le van a sacar la pelea. Gracias, Ricardo. Bueno, ahí lo sorprendieron y sigue payaseando. Vuelve a conectar y tratar de hacerlo con un gancho. ¡Uy, la derecha de Aguilar! En el momento en que el filipino estaba engolosinado, se perdió, está tirando el posicionador. Ya subió las manitas, ya le dieron 2-3 golpecitos. Y ya le sangraron de la nariz y... No, pues tiene poder en los puños. Sí, pega. Y entonces, insisto, sí estoy de acuerdo contigo, porque lo que es importante es muy importante. Y ahí está ahora, y simplemente caer prácticamente en el boxeo encimista. Viene el upper de derecha, remata con la mano derecha, Aguilar.
y llevando contra las cuerdas a Doronio. Con la izquierda arriba, Galo, para volver a poner contra las cuerdas a Zaguilán y conectando hasta en 2-3 ocasiones sobre el rostro, también con algunas secciones. Pero no le debe dejar la iniciativa al Tagalo porque pega fuerte. Sí. Dice que le pegue duro. Bueno, sangre trae en la cara. Deja que se coma el personaje Zaguilán. Cuando intentaba imponer. Es nuestro el Pantera Zaguilán. Llevo la pelea. En la puntuación de 39. Los tres jueces están viendo ganador a Nervio. No hay quien tomarlo, doctor Alfonso Morales. Efectivamente, señoras y señores, aquí entró. Es que es impresionante el estilo, Ricardo, de esta Pantera. Era para que... Rapidez, moviendo la cintura, haciendo lo que le llaman en el boxeo de cintura para subir con golpes curvos. Ante este filipino que es más lento. Ahí bien con esa derecha. Y una vez más, ese volado vuelve a tirar el posicionador anatómico bucal. La Pantera Zaguilán, yo creo que le van a llamar la atención ahora sí. De manera, señoras y señores, amables amigos, manejando esta es la mano izquierda en forma de gancho, que es Leonardo Torono. Aquí tienen ustedes el hombre quinto, que es Neri la Pantera Zaguilán. Un peleador, amables amigos, que en su carrera solamente 13 knockouts y tiene que apretar. Mientras tanto, eso es como cenital que le manda Mauricio Medina. Después que le habían llamado la atención minutos antes. Pues aquí tienen ustedes, amables amigos, la foto. Cuando Pantera quiere suelta las manos, se ve que tiene simplemente el filipino. Una ocasión, bueno, el filipazo cansino con el que está iniciando este episodio. Bien, alcanzó a meter la izquierda y después la derecha, ahí metiendo a dos manos. Intentó ripostar cambiando el ángulo tras a esperar a su adversario. Bien, qué bien, lateral y sigue midiendo bien. Otra vez. Con una tumefacción, Zaguilán después de pues una pelea y Ricardo López Nava tiene que enseñar más. Neri Zaguilán, ¿qué le pasa? Cuidado, ahí se resbaló. Se la va a poner bastante difícil. Calculando, viendo por dónde va a entrar la mano izquierda. Bien. Oficial, yo nomás doy mi punto de vista, pero es un gran. Llevo la pelea, Ricardo, 58-5. Yo no soy juez oficial, pero yo lo estoy viendo perder a la Pantera Zaguilán. Millones de Iztapas y Guatanejo, doctor. Aquí vámonos con que es punta de los pies y no tires los golpes. ¿En qué te beneficia? No, hay que hacer boxeo defensivo y ofensivo automáticamente para así poder los jueces y principalmente al rival, al oponente. Cuidado, puede haber un choque de testas extraordinario. Tiene un protector bucal. Falta de condición, se ve, es la canción que hago yo, se ve pesado, se ve lento, otra cosa es... Ahora lo que es importante es ese Chief Líder. Él también tiene que pelear. Por eso, vámonos. Ya llévate. Bien el referee. Muy bien el referee. Lo doy 10-10. Llevo la pelea, sigue arriba el filipino Leonardo Doronio, 68-66. Oye, Richard, Arce como que está peligrosa. Tiene que ponerse mirar a la pelea. Y fíjate, queda la impresión, tiene 3 o 4 episodios que no ha payaseado. Impreparación física, una reacción, pero sobre todo, demencia la pelea, Doronio. Que si lo hubiera hecho, me hace la impresión que a estas alturas, entera y absolutamente de la Pantera Zaguilán. No fue ni el cascabel ni el boxeador que ha sido en otros momentos hasta ahora. Sí, mira, se dedica a hacer más show que a pelear, Javier, tiene razón. La Pantera va a ser el showman. Ahorita sí, la verdad, con todo respeto, le están dando. Y debe ponerse seriedad, y por derecha, el Pantera tiene que retroceder. Sigue sin soltar las manos. Neri el Pantera Zaguilán. Le van a bajar un punto. Le tienen que bajar un punto. Era muy claro. Un punto menos. Era muy claro. Y bajó la intensidad en este octavo episodio. Bueno, se acabó. Sí, a la Pantera llevo la pelea 78. Doctor Alfonso Morales. No, verdaderamente esto es para 33 a la fecha. Del mundo que platicaba con el público, pero... Claro, y grandes, serios. Showman. Verdaderamente serio, honrado, respetuoso con el público y la gente, señores y señores, amables amigos. Aquí tienen ustedes. Hay de Neri Zaguilán.
el juez a favor de Neris Aguilar. Oye, es increíble. Dos jueces vieron... Pero ¿cuál fue la diferencia? Un brigo incómodo para el izquierdo a Neri La Panteras Aguilar. Sí, pues le están pegando, no se ha dado cuenta. Y él con su soberbia sigue insistiendo que le iba a detener. Lleva las tarjetas, Jorge. Otro round para el filipino en mi tarjeta en punto de apreciación. Dice que le quieren salir alas a la CMB Javier Sagún. Vemos lo mismo. Y con otros rivales seguramente tendría la gallera. ¡Uy! La izquierda que lo sorprende. Y después le rematan con la derecha. Aguilar a meter sus puños sobre el rostro del filipino. Ahí sí alcanzó a meter una derecha. Este combate. Aguilar ya no puede con su cuerpo, con su pesado cuerpo de este día. Y aquí el punto también es la apatía de le gritaron, tira golpes y le digo, súbete tú. Eso sí es una falta de respeto absoluta para la gente, ¿no? Eso sí no se respeta al hombre que está arriba del cuadrilátero siempre, el que sea, porque para estar ahí hay que ser un valiente, pero no puedes increpar a la gente. Desarrollo boxístico, pero también así está una arena prácticamente callada, lo que no era habitual con él peleando. ¿Por qué? Porque apenas aquí decide soltar los puños, Donorio le permite hacerlo a dos manos, alcanza a conectarse en un par de ocasiones y el riposta el filipino para meterle la mano sobre el rostro en el momento. Décimo salto de Jorge García. Ricardo sigo con él y ahí el round entonces sobre la pelea 97-94 a favor del filipino. No, por nada, solamente pues para toda la gente es una decepción. Trata de salirse por piernas, pero inmediatamente en un combate. Efectivamente, mientras tanto, amables amigos, aquí lo tienen aquí en la Pantera debe dedicarse a pelear y dejarse de payasadas. ¡Aprieta, Neri! ¡Aprieta! Así que el filipino. Pero ya viste, Ricardo, ¿qué tendría que apretar? ¿Sí? 107-103 a favor de Leonardo Donorio. Como te digo, yo el Pantera tiene que noquear. No tiene de otra. Y le llama la atención. ¡Uy! La derecha de Oper. Hasta en dos posiciones. Y a fe nuestra, Jorge, Ricardo, doctor, la verdad es que sería un filipino viajó más de 20. Ojalá y esto recapacite. Uno de las derrotas aprende más, Javier. Ojalá y aprenda y se prepare porque hoy está falto de condición y falto de recursos. Para que las cosas fuera demostrándolo, caminando hacia atrás, va a terminar la pelea y no que la está perdiendo como suponía. Que le vaya el cinturón a Neri Panteras Aguilar. Y si se impone la lógica, el cinturón ya se fue. Kayo mga idol, anong masasabi niyo sa laban ng ating kababayan na ilang ulit binastos at pinaglaruan ng ating Pinoy na kahit ako'y nasaktan sa ginawa sa ating kababayan? I-comment mo lang yan at ating pag-uusapan. Maraming salamat mga idol dahil hanggang dulo ay nanonood pa rin po kayo. God bless you mga idol.